Naka-crates na yan eh. So ano naman yan? Ito. Naka-crates. Oh. Ayan, Ito mo, mayroon pa maganda oh. Oh. Brembo. oh, Brembo. Oh. Yun nga po. Oh. Oh, pang anong motor yan? Pang NMAX to. Parehas may lagayan fluid oh. Oh. Nakasama sa burautan oh. Oh. Oh, may hose pa. Ay, kaya lang sira yung hose. Di bale, marami naman tayong hose. Oh, tsaka to, Raider FI oh. Oo nga, Raider FI. Oh. Ay, magaganda. Nakasulit. Yan. Marami yan. Ito, Brembo din oh. Brembo din. So, Mga bar end naman na Brembo. nakita natin. Oh, yung mga bar end na ano to. Brembo.